des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Émission Nos amis du purgatoire. Je prie vers toi, Seigneur. Présenté par Nathalie Bouelassa. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Fidèles auditeurs de Radio Maria, bonsoir et bienvenue à notre émission. Au microphone, vous avez Nathalie Bouelassa et à la réalisation, notre frère Ghislain Egouya. Chers frères, j'ai choisi pour vous ce soir comme thème l'Eucharistie. Et la parole de Dieu que je vous propose se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 6, versets 54 à 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Baya ya luzolo bobia na émission ya beto nos amis du purgatoire betke zonza la diambu ya Eucharistie, communion. Ndinga ya nzambi ke na évangile ya Saint Jean, chapitre 6, verset 54 à 56. Mfumu Yesu ke na kuzonza yina ke kudia nzutu ya munu, ke kunwa menga ya munu, ke zinga seko. E yandike vumbuka na kilumbu ya nsuka. Samuti nzutu ya munu kele madia ya luzingu. Menga ya munu kele maza ya cheleka. Yina ke kudia nzutu ya munu, ke kunwa menga ya munu, ke zinga na munu, munu ke zinga na yanji. Ce passage issu du discours sur le pain de vie souligne que croire en Jésus et se nourrir spirituellement de sa vie et de sa mort confère la vie éternelle et une union intime avec lui. Bayaya betke na kuwa mutindu yani mfumu Yesu ke na kuzonza yina ke kudia nzutu ya munu ke kunwa menga ya munu ke zinga seko. Na ntangu ni anzonza kayau bilandi mingi bikaka yandi samchi baba ndi bakula ve yiki mfumu vandi zola kuzonza yake ve nzutu yina vandaka na yandi en tant que muntu awana ntoto me nzutu yina nike na kuzonzila beto ni yina yani mekwenda na kubikila beto bifulu na mwana ni mwana yanike na kupesa beto kidimbu yina ya dimpa na ya malafu yina ke kuma nzutu na menga ya yandi. E yina nimezonza ti yina ke kudia munu ke dia nzutu ya munu ke kunwa menga ya munu ke kuzinga seko betmezaba ti nzambi ke vunaka vi. Yina nike zonzaka ni na ke kugidamaka. Kana nimezonza ti muntu yina ke kudia na ke kunwa yani ke zinga seko, c'est que beto ke kujwa luzingu ya seko à travers nzutu ya yandi na menga ya yandi yani ke na kupesa beto na communion. Beto fana kutala yau bima ya mpamba ve yake ya cheleka nzutu ya yandi yani ke na kupesa beto na menga ya yandi yani ke na kupesa beto. Kanangeke catholique nge fana kukwikila na yao. Kanangeke catholique nge fana kubakula mpeti ya cheleka yina mfumu Yesu me kuzonza ni yina ke kusalama. En refaisant ce que Jésus a demandé de faire en mémoire de lui,
c'est-à-dire messe ou Eucharistie, nous nous unissons à l'acte rédempteur du Christ sauvant l'humanité. Toute l'Église de la terre, du purgatoire et du ciel, refaisant cela, y est unie. À chaque messe, nous sommes en communion avec Jésus et tout son corps mystique, c'est-à-dire les saints du ciel, les âmes du purgatoire et les hommes de bonne volonté sur la terre, ce qui représente l'Église. À chaque messe, le sang de Jésus, versé pour la multitude en rémission des péchés, continue de purifier toutes les âmes qui en ont besoin en ce monde et en l'autre. Bayaya, yake jambu ya kiminu, na kukwikila na yina mfumu Yesu ke na kuzonza na beto na ndinga yai. Na kubakula, bagrasi na betke kudzua, kana bet me vanda kintuadi na Yesu, kana betke na kuyamba nzutu ya yandi na menga ya yandi. Yan mezonza tibet fana kujia nzutu ya yandi. Betu fana kunwa menga ya yandi. Mena wapi mutindu, dans quelles conditions pouvons-nous obéir à cette consigne qu'il nous donne? Manger sa chair, boire son sang. Nantangu nyonso yina, betke participer, betke assister, mais betke participer na lumeza. Na yina betke kwenda kuyamba communion, betke le kintuadi na Yesu. Mais beto tala tete bansima ya beto samuti. C'est pas parce qu'elle me zonza ben kudia ben kunwa que betke kuyamba yaou mutindu bet me kuzola. Il y a des conditions à respecter pour avoir accès à la table du Seigneur. Bet me zaba yaou na catéchisme bet longo kaka yaou ngifana kubongisa ntima yange et na betu ba catholique betke bongisa kantima na lufungulu. Lufungulu, nous devons passer par la confession. Parce que nous péchons tous les jours. Mais betke sala bangonda, betke sala bamvula, betke naku fungula ve masumu ya beto. Et le fungulu na beto ba catholique veut dire passer devant le prêtre. Beto talave mupelo, muntu mutindu beto. Mais nantangu na yake kumaka Christ yandu mosi mutke na kuvingila beto na confession. Kana betke bumba masumu ya beto. Na yina betke kwenda kuyamba nzutu ya Christ yake natina beto mambu ya mpasi. Ba grâce na bet zola kudzua en allant communier betke kudzua diaka ya uve mais yake natina diaka beto ba malédiction mambu ya mpasi na luzingu ya bet ba condamnation et betke bakulaka ya u souvent ve samti betke sala mvula ya muvimba sans confession. Mais nantangu ya ba fête Noël, Pâques, bet ba wina na mulonga na kwenda kucommunier parce que l'église dit qu'il faut communier au moins une fois l'an. Donc ni na Pâques, donc mufana kutelama même si mume kwenda ve na lufungulu. Est-ce que ngeke na kubakula timvula ya muvimba ngeme kuzinga sans confession? Masumu me s'accumuler na kilunzi yange. E ngeke na kwenda kuyamba nzutu ya Christ. Ngeke kuzwa ve ba grâce na Christ promettre na bayina ke kuyamba nzutu ya yanji. Miake na kunatina nge diaka mambu ya mpasi na kati ya luzingu yange. E mingi veke bakulaka ba conséquence ya yina bake bokulaka la communion sacrilège. C'est-à-dire que ngeke na kwenda kuyamba communion, au lieu na tinge ba grâce, yake na kunatinge ba malédiction. Bayaya, avant peut continuer betke lomba mwanzimbu na yajisla. Jesus, oh Jesus.
Fidèles auditeurs, nous revenons à notre émission Nos amis du purgatoire et ce soir nous parlons de l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Mingi ketalaka na luzingu ya bau qu'ils peuvent se passer de l'Eucharistie à travers les choix qu'ils ont faits. Ngeke na situation yina ke na kusala chingeke diaka na muswa ya kuyamba nzutu ya Christ vie. Ntangu ya kaka ngemo simesola, mais il y a aussi des situations qui nous sont imposées, que nous subissons. Mais kanangeke na muswa ya kusola, kuvanda kintwadi na Christ, samna kukontinue kuyamba nzutu ya Christ. Sala ya uyaya. Samti, la vie avec Jésus, ke natinange ba grâce ya kulutila, na mambu yina ya kaka, ya inza yayi yina ke luta. C'est vrai que le choix n'est pas facile, mais en tant que chrétiens, nous sommes obligés de passer par certains choix dans notre vie, parce que Dieu nous laisse libres. Nzambi ke forcé ke betouvé. Yan me zonza, yan me pesa ndinga ya yandi, ningemo si mutuke discerner ndinga yina yiki ya zola kuzonza, e wap mutindu ngeke salila ndinga yina na kati ya luzingu yange. Enge mezaba mpe, bas avantages, na bas inconvénients, ya ba choix yina ngeke sala par rapport à ton intimité avec le Christ. Par rapport na position yange samuna mambu ya communion. Jésus ke na kuzonza yina ke ke kujanzutu ya munu, ke kunwa menga ya munu, muke zinga na yandi. E yandi ke zinga na munu. Yake bweso ya nene na kuvanda na Christ na kati ya luzingu yange. Samtini yandi mutke lakisange nzila, yinangeke diata, yandi mutke protégenge, yandi ke guidenge, yandi ke fortifienge, yandi ke consolenge, nyonso ya luzingu yange, fana kukangama na Christ. Mais malheureusement, le choix n'est pas toujours facile. Le choix n'est pas toujours facile. Et beto mingi ke ya kukangama na diambu yina ya communion. Wap mutindu ngeke vanda kintwadi na Christ kana ngeke na muswave ya kuyamba nzutu ya yandi. C'est vrai qu'il y a la communion spirituelle. La communion spirituelle existe, il y a que ma prière, ma disposition ngeke baka yina ngeke kwenda vyo kuyamba nzutu ya Christ, ngeke na kusala misambu na nge bongisa katima yange. Mais cette communion spirituelle n'a pas la même valeur que l'hostie que nous recevons, que le sang du Christ que nous recevons. Il y a que façon motivée. Et na communion, ba grâce mpeke mingi, ba indulgence, yina bet lenda ku gagner. Nantangu na bet na kwenda ku yamba nzutu ya Christ. Mais na kudzwa ba indulgence ina ngefwa na kubongisa tete tima yange. Kuzaba kuvanda en harmonie na Christ à travers la confession, la pénitence, la conversion. Ni na kesalati betzaba kuvanda kintwadi na yandi. Cela n'empêche pas que beto kubwa diaka na masumu na manima ya confession. Cela est lié à la fragilité de l'homme. Beto ke fragile. Moi bima ya fieti ke na kubuisa beto. Mais Jésus ke kuna samu na ku relever beto. Kanangeme kukangama na yandi. Atange ke na kubua. Ngeke telama mutindu yandi kubuaka 3 fois sur le chemin du calvaire. Na ba station yina bet mezaba. Yan telamaka. Beto mpe ninzila ene laksa beto. Kana bet me kubwa, bet me telama. Et na kutelama bet me zaba yiki bet ke salaka na l'église catholique.
mipelo kena kuso plaindre tangu nyonso benke mingi kena kuisa kuyamba communion mais na confession mulonga ikeleve. Est-ce que benke kuna se confesser na ba paroisse ya kaka parce que benke kima mipeli ya paroisse ya beno mais ba yini kena ba paroisse ya kaka no sike na kuso plaindre ti bantu ya kuisa na confession ikeleve. Ni na kuzonza ti betka na kuzaba diaka ve importance ya confession ya lufungulu na luzingu ya beto ba chrétien catholique. Et même parmi les catholiques qui na ba yini kena kuzonza mulen kwen se confesser ve na mupelo parce que yanke muntu mutindu munu yanke muntu mutindu nge mais yanke na pouvoir na ngeke ve na yawu na ordination nzambi kupesaka yandi pouvoir ya kulemvukila masumu e yina ndike na kulemvukila awa na ntoto na zulu pe yame kulemvukila yina ke kangama awa na ntoto na zulu pe yame kukangama na yina ngeke na kumanga na kwenda na confession ninge mosi mke na kubloke nzutu yange luzingu yange kilunzi yange nantangu ngeke luta na jugement particulier c'est-à-dire yange mosi nantangu ya lufwa yange ngeke zonza veti mu se confesser parce que mon père le vendave parce que à ce moment-là on ne jette la pierre sur personne parce que on est seul devant sa conscience et moyen kutricher mpe ikeleve conscience yange motre la kesinge nzila ngeke kwenda na manima ya lufwa yange. Les prêtres sont toujours disponibles. Si na paroisse yange mupeli keve disponible na moment ingele nkwe na paroisse ya kaka mais faut betizaba tibet fana kubumba kama sumu ve surtout ba péché inya grave na bet fana ku libérer que conscience et ceux qui ont l'habitude de se confesser ont fait cette expérience na manima ya confession tu te sens léger libéré d'un grand poids sur ta conscience yake mutindu vi ya malmalu ngeke na kubanda et cela se sent na kati ya timi yange culpabilité ke diaka ve ngeme kuma libéré e na kilengi ke na kuvutuka na tima samti na ntangu in betke bwaka na masumu yina conscience yange ke na kuzabisi ngeti yai ke disumu. Cela nous attriste malgré le fait que betke na kusala ya mais conscience ke na kuzabisa betoti yake mambu ya yimbi ni kuna bayaya betu na kusala ngolo na kuparticiper ke na lumeza kuparticiper ku répondre nantangu mupele ke zonza betke na ba réponse betke pesaka nantangu akutelam ngeme telama ya kuvan ngeme vanda a genou ngeme vanda ku chanter ngeme chanter ngezavenzim ngeme bul maboko. C'est ça participer à la messe. Et na kwenda la messe ke fona mpe kubongisa tima yange faut pas y avoir une routine chaque dimanche je vais à la messe mengeke na kuzabve kingeke na kwenda kusala kuna yiki lumeza ina ke na tina nge kanange me bongisa tima yange ve yiki communion ngeke na kwenda kuyamake na chidange kana tima yange ke propre ve na kuyamba nzutu ya Christ bayaya communion ine betke salaka ine betke yambaka na nchima ya mvindu yake nataka bimbevu yake nataba blocage na luzingu e betke futaka yao mambo mingi betke bwabanaka na luzingu ya beto ya mpasi betke na kuzave kote ya mekatuka menzutu ya Christ bake sakanaka na yao ve bake sakanaka na yao ve kana ngeme se préparer ve ngeke ve obligé na kutelama pour faire plaisir aux autres. En voulant faire plaisir aux autres, tu te condamnes. Parce que c'est toi qui vas répondre. Faire plaisir, c'est-à-dire, bampang metelama muno simu fana kutelama. Bayaya, betke lomba jaka, mwanzimbu na manima ya talatala. Ton corps et ton sang, flagellé versé pour nous, pour la joie des hommes, pour l'alliance éternelle. Venez manger et buvez, il est le roi des rois, le Dieu fidèle. Venez manger et buvez, il est le roi des rois, le Dieu fidèle. Voici mon corps, prenez et mangez, ainsi soit-il.
Voici mon sang, prenez et buvez. C'est le mystère de l'Eucharistie. Je vous donne ma vie par mon corps et mon sang. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Je fais l'harmonie entre les hommes. Ton corps et ton sang, flagellé versé pour nous, pour la joie des hommes, pour l'alliance éternelle. Venez manger et buvez, il est le roi des rois, le Dieu fidèle. Venez manger et buvez, il est le roi des rois, le Dieu fidèle. Baya bet qu'on a continué émission Yabeto sur l'Eucharistie. La messe est le moyen le plus efficace pour le soulagement des âmes du purgatoire parce que c'est avec le Christ, par lui et en lui que nous passons de cette terre au Père. L'attirance qu'il exerce sur les âmes du purgatoire les purifie et les réjouit d'avoir un tel sauveur capable de les faire parvenir au ciel. Chaque messe rejaillit sur les âmes du purgatoire qui sont des cellules de son grand corps mystique en train de passer de ce monde au Père, des ténèbres à la lumière. Bakana kuzonza na betoti lumeza ni musambu iname lutila ntalu na misambu nyonso samna kuvukisa bilunzi ya purgatoire. Nina lumeza Christ kena kusukula bilunzi eba kena kutala kilengi yina bakena kivukisi yina mezimba na ba uve. Ntangu nyonso yina bakena ku célébrer lumeza ba grâce ya nzambi kena kubua na zulu ya bilunzi ya purgatoire bakena kusukuka samuti bakelempe binama ya nzutu ya Christ yina ke katuka na ntombe samna kukota na nsemo ya nzambi. Bayaya betke luta na témoignage ya beto ya bubiyai. Ce témoignage se trouve à la page 100 du livre Moi des âmes du purgatoire du père Jean-Marie Girardin aux éditions Parvis. Le vénérable Louis de Blois rapporte dans un de ses livres qu'un serviteur de Dieu fut visité par une âme du purgatoire qui lui fit voir tout ce qu'elle souffrait pour avoir reçu la communion avec tiédeur. « Je vous conjure, disait-elle, vous qui avez été mon ami, de communier pour moi avec toute la ferveur dont vous êtes capable pour avancer ma délivrance. » Le serviteur de Dieu s'empressa de le faire et l'âme lui apparut de nouveau, brillant d'un incomparable état, heureuse et pleine de reconnaissance. « Grâce à vous, lui dit-elle, je vois face à face mon adorable Seigneur. » Et elle s'envola au ciel. Paya yana témoignage yayi Saint-Louis ke na kuzabisa bete an sonika kana di buku ya yanditi kisadi mosi ya nzambi vandi sambila kamingi samna bilunzi ya purgatoire kilumbu mosi kilunzi ya purgatoire mekwisa kutala yandi e yan me lakisa yandi mpasi nyosi nan vandi tala kuna na boloko ya purgatoire. Purgatoire ya yandi vanda kati ngeke na kutala mpasi samu na communion mosi nange salaka nge vandaka ya kukuba mave. Ya kukuba mave ngeme kwendu communion purgatoire yange ni mpasi nange ketala samu na kufuta di sumu yina. Ni kuna nike na kuzonza na kisadi yiniti ya cheleka nge mutu vandaka njiku ya munu. Kwenda kuyamba nzutu ya Christ. Naki minu nyonso yina ngelenda kuvanda na yawo
samna kubasisa munu na boloko ya purgatoire. Kisadi ina vandaka habitué na kupesaka maboko na bilonzi ya purgatoire. Yan me sadisa mpangi ya yandi ina vandaka na boloko ya purgatoire. Yan me communier, yan me participer na ba messe, yan me communier, yan me bongi santima ya yandi. Sam na kujwa ba grâce ya communion inanika na kusala samu na mpangi. Eni kuna na manima kilunzi na mekuisa kutalana na yandi. Na kati ya nsemo. Yanika na kuzonza na yandi. Samu nange mume kujwa bweso ya kutala nzambi meso na meso. Et yani me nanguka na zulu. Na témoignage ya ibet que retenir ti. Nzambi à travers la communion des saints. Kintwadi ya basontu. Yanke na kupesa beto bweso. Possibilité ya kusadisa bampangi ya beto yina mekufwa à travers lumeza. À travers Eucharistie ngeke kwenda kuyamba samna yandi. Nantangu nbetke lomba kalumeza samna mpangi ya kufwa. Kana betke na muswa bet fana ku communier. Et bet fana ku se confesser samna ku dzwa ba indulgences nyonso ina l'église ke na kupesa à travers communion ina samna kilunzi ya purgatoire. C'est-à-dire que ngeme lomba lumeza samna koki yange ngesa la confession kana ngeke na muswa. Puisque yike na bayina ke ve na muswa ya ku s'approcher na ba sacrement. Kana ngeke na muswa ngeme se confesser et ngeme kwenda na lume ngeme lomba lumeza ngeke participer na lumeza yina avec toute la piété dont tu es capable. Ngeme kwenda ku communier ngeme pesa mpe intention ya dikabuya ba grâce na ngeke na kudzwa na à travers communion ina ngeme ku appliquer yawo, c'est-à-dire ngeme transférer yawo na kilunzi ya muntu yina ngeme lombi la messe. Et kilunzi na sika yanekele yanke zabati nantangu ya na messe ya 9h to na messe ya 6h30 ya un tel me lomba lumeza samu na munu. Et mbote ina yanke na kutala nantangu ina baka na kucélébrer messe ina yanke kuvanda reconnaissant nange yan lenda kuzimba na ya ouve parce que l'ingratitude n'est jamais entrée au ciel. Beto babantu mutuke ingrat awanantoto. Mais kilunzi ya purgatoire lenda kulemba nave kuzimba nave mbote ina muntu ya moyo me kusala samna yandi ya kuvanda je vous salue Marie mosi yanke kuzimba na yauve ya kuvanda chapelet ya vanda messe ya vanda chemin de croix ya vanda sacrifice ni sacrifice ngeke sala samna kilunzi na yan lenda kuzimba na yauve. Yena ni possibilité nzambe mepesa beto ya kuvanda kintwadi na bampangi ya beto yina kuendaka. Bubi ya kana betka na kupense na bao. Beto mpe na manima ya lufo ya beto ba yina ke bikana ke zaba kupense na beto. Me kana bet me zimanaka bao betke penser ve. Ata mbongo yikele betke penser ve na kudemander ba messe. Ata betke na kulota bao na ba condition ya pasi betke penser veti bet fana kulomba ba messe parce que tel que ngeke na kutala ya na kati ya ndosi yake na kulakisa nge à peu près yiki wapi message yan menati dange penser na lumeza. C'est pas parce que yan kufwa depuis 10 ans que ngeke tal chino yan basika déjà donc moulen demander d'y avoir ba messe. La messe que vanda jamais perdue. Si yan basika na boloko ya purgatoire grâce ya lumesa ina ke kwenda na muntu ya kaka ya dikanda yange yake vanda avait perdu nzambe ke kuutiliser ke yao ni yawe na bayaya betu fana kulongoka kukabula na bampangi ya betu ina mekufwa samti betke vanda ka mingi na munimi yan kufwa ka bazika ka bet me tourner page on oublie betke pes dia betke l'homme dia avait ba messe betke sambil dia avait sab na ba parce que cela fait 20 ans. Mais au bout de 20 ans, rien ne nous dit que notre frère, notre sœur est déjà sorti du purgatoire. Kaka ni nzambi mezaba. Kie manzambi ke na kulomba na beto ni kusambila ntangu nyonso sam na bilunzi ya bayina mekubika beto. Bayaya luzolo émission ya beto ya bubu yai. Yina bet mezonzi la mambu ya Eucharistie.
me manisa vanda kakintwadi na beno Nathalie Bwelassa et na manima ya talatala mekuvanda ya Gisela. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Amen. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. C'était l'émission Nos amis du purgatoire. Présentée par Nathalie Bwelassa.